आणि गोयचे नामनेचे एक्टिविस्ट शंकर पुळजी येयल्ले आसा। हांव तांच्या कडेन मागता की तांच्यांनी हेज्या पयलीं ह्या विशयाचेर उलयल्यात ते, पूण तरी आसून जो काल इन्सिडंट जाला पळय त्या विशया खातीर मुद्दाम येयल्ले आसा। बरें दिसलें आमकां, ताकाय उलो मारता की तांणी हें करपाचें आसा। म्हाजें नांव शंकर पुळजी आणि हांव ह्या रोडान डेली ट्रॅवल करता, गेली 8 वर्सां जालीं। आणि हो रस्तो जेन्नाच्यान MVRन बांदपाक घेतला न्हू, ईच एंड एवरी पार्टाचेर म्हाजी नजर आसलेली आणि ज्या जाग्यार चुकीचें कितें जालां तेन्ना हांवें व्हिडिओ काडून सरकाराक रिक्वेस्ट केलें की हें तुमचें चुकता, हांगासर हें सारकें करा म्हणून। हें जें नयबाग जंक्शन आहा, वन ऑफ द डेंजरस जंक्शन इन गोवा, वन ऑफ द डेंजरस जंक्शन इन गोवा। गांवांतल्या लोकांनी रिक्वेस्ट केली, सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केली, हे जंक्शन तांकां नाका आसलेलें। सर्वीस रोड तेंच्यांनी अजून मेरेन हो रेडी करूंक ना। म्हटल्यार तुमी लोकांची मडी मेजपाक रावल्यात कशें तयार जाले। म्हाका सांग, जेन्ना MVRन हो रस्तो बांदपाक घेतलो न्हू हायवे, तेन्ना तेंच्यांनी पयलीं कन्सल्ट पंचायतींक करूंक जाय आसलेलें की बाबा तुमकां रस्ते कशे जाय ते, तुमकां रस्ते जाय तशे आमी बांदता म्हणून। MVRक जाय तशें आनी सरकाराक जाय तशें न्हू। अरे म्हाका सांग, आमची गोरवां आहा, लोक ट्रॅव्हल करता, कितें कितलेशे ट्युरिस्ट येता जेंकां रस्ते कळना एक एक टायमाचेर। तुमची जंक्शनां बांदल्या ती नॉनसन्स, लायटी ना, सायन बोर्ड्स ना, करूंक म्हटल्यार कितें तुमी, करूंक म्हटल्यार कितें म्हाका एक सांग। आयज PWDचे नेग्लिजन्सा खातीर लोक मेला, हालींच्या ह्या 3-4 म्हयन्यान 2 जाणां मेला ह्या गांवची। म्हटल्यार सरकार ह्या गांवची मडी मेजतले फक्त, आनी लोक मरता ते पळयतले कितें। हांव खंयच्या राजकारण्याक ब्लेम करना, हांव गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक ब्लेम करता। हे इनिशिएटीव गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचे, PWDन इन्स्पेक्ट करपाक जाय आसलेले खंयची जंक्शनां सेफ आहा आनी खंयची जंक्शनां रिस्की आहा ती, आनी तेचेर तेंच्यांनी कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय आसलेलें। ह्या जंक्शनाचेर लायट ना म्हणून कितले व्हिडिओ काडले, रिक्वेस्ट केली, कितें काल धारगळी थंय मस मेल्लेली, आदले दिसा मेल्या 24 वरांनी ती मस थंयसरली उखल्ल्या। म्हटल्यार तुमी कितले नेग्लिजंटली वागता ते पळया। तुमकां कोण मेलो, कितें मोडोन पडलो जाल्यार तुमकां कांयच पडोन वचोंक ना। ही सगळी जबाबदारी सरकाराची। आणि हे नयबाग जंक्शन हांव जाल्यार आतां रिक्वेस्ट करता की सरकारान येवन हे इन्स्पेक्ट करून म्हाज्या हिसपान जाल्यार हें बंद करपाक जाय आनी कितें तरी पर्याय काडून तेंच्यांनी फुडें जंक्शन दिवपाक जाय, जाल्यारूच तेजें सोल्युशन येतलें। कित्याक आयज जेन्ना करासवाडे आमी पळयता, धारगळी आमी पळयता, पेड्या पळयता, आमी नयबागान पळयता, हांगा एक्चुअली वयर फ्लायओवर जाय आसलेलो आनी अंडरपास जाय आसलेले, ते तुमी बायपास केले पयशे वाचोवपाक। आनी कोणी पयशे खाल्ले ते सरकारान चॅक करपाक जाय। MVRक जर सपोज फंड नासलो न्हू जाल्यार येदी मोठी हायवे बांदली कशी, येदी मोठी हायवे बांदली कशी। आनी जे फ्लायओवर बांदपाक मॅक्स टू मॅक्स हांव तुका सांगता 100 कोटी खर्च येतलो आसलो, व्हडलोसो येवचो नासलो। कित्याक तुमी हे नॅशनल हायवे ज्या जाग्याचेर 100 स्पिडीन गाडये जे वयतात, तुमी 40 स्पिडीचो बोर्ड मारला पूण कोण तुमची स्पीड मानिना। ते पळय रमलर्स घातलेत न्हू, कोण रावना ते रमलर्साचेर। नॉनसन्स प्लॅनिंगा खातीर लोक मरता हांगासर, कितें नॉनसन्स प्लॅनिंगा खातीर। आनी ते 100 कोटी वाचोवपाक फ्लायओवराचे तुमी आयज लोकांक हांगा मारून उठले। हांव तुमच्या ह्या घाणेरड्या कृत्याचो निशेध करता आनी सगळ्या पेडणेकारांक रिक्वेस्ट करता, तुमच्या जिवाची काळजी आहा जाल्यार हे जंक्शन बंद करपाक भायर सरा। देव बरें करूं। सुरू जाल्लो आनी आमच्याच गांवचे देवूळ जेन्ना हायवे वयताले त्या वेळाचेर आमच्या सगळ्या गांवकारांनी आवाज केल्लो 2019 त्या वेळाचेर पेडणे मतदारसंघाचो आमदार बाबू आजगांवकर तेन्ना डेप्युटी CM खूब याचिका केली। लास्टाक आमकां नितीन गडकरी कडेन पावोवचें पडलें पत्र, आनी त्या वेळाचेर तो देवूळ रावले। त्या टायमाचेर आमी सांगलेलें हो जो रस्तो आसा पळय, हो रस्तो प्रत्येक गजालीक आसा पळय तो धोकादायक आसा। आयज ह्या जंक्शनाचेर एक्सिडंट जाला, आमचो अनळे आनी परसकडे गांव, आनी हो जो रस्तो आसा हो रस्तो डायरेक्ट पेडण्या गांवांत कनेक्ट करता। जे ह्या सायडीतले लोक बाजाराक किंवा इस्कॉलाक भुरगेचेर पावोवपाचे पडले जाल्यार कशे वयतले, हो प्रश्न आसा। स्कुलाच्यो गाडयो येतल्यो, बसी येतल्यो, क्रॉसींग कशें करतले ते। हे प्रोविजन दवरच्या खातीर आमच्या वांगडा आमची फूल पंचायत बॉडी आसली। 2-4 वेळाचेर आमी रस्तो आडयलो, हांगा आमदार येयल्लो, आमदार सांगलेलो आपूण करून घेता म्हणून। खंय आसा आमदार? काल येयल्लो तो आमदार, सांग आमदार ओके अरे आमदार आमदाराक म्हणलें आतां हांव हे प्रोविजन कोण केलें? बाबू आजगांवरांचे डिजायन केलें। बाबू आजगांवरान मुद्दो आसा, बाबू आजगांवरान 44 कायन मारली थंयसर। प्रश्न मुद्दो आसा, ही जबाबदारी कोण घेतलो? ही जबाबदारी कोणी घेवची?
आयज PWD ऑफिसर आसा पळय हात वयर करून घरा आसा त्या वेळाचेर गावडे म्हणून आशिल्लो इंजिनियर तेका आमी हांगा प्रश्न केल्लो की बाबा हांगा एक्सिडंट जालो जाल्यार जबाबदार कोण हांगा सर्कलूय नसले ते सर्कल आमी आमच्या रिक्वेस्टाचेर करून घेतलेले पूण तेका सांगले की वयल्यान तूं स्पिडीन येतलो तेका स्पिडीन कंट्रोल जावचें ना हांगा 2 कंटेनर पडलेले आसा आता आमची रिक्वेस्ट आसा की हो बेगींतल्या बेगीन सर्वीस रस्तो बेगींतल्या बेगीन करचो दुसरी मागणी वयल्यान ज्यो स्पिडीन गाडयो येतात तांचे स्पीड कंट्रोल कशें करपाचें हे PWD आनी ट्रॅफिक आसा हेंच्यांनी पळोवपाचें कित्या खातीर सांगता की आमच्या गांवांत जेव्हा चारय आमचो गांव भाव एक्सिडंट जालो तेन्ना हांवें सांगलेलें की आमच्या पंचायती कडल्यान रंबल्स गेला म्हणून तेन्ना PI आशिल्लो ट्रॅफिक तेन्ना तेणे म्हाका सांगतलो की ना सुप्रीम कोर्टात जजमेंट आसा की रंबल्स घालूंक मेळना म्हणून जाल्यार हे खंय कित्या खातीर घातले हे रंबल घालपाक कोणी परमिशन दिला तांकां सो हेज्या खातीर सांगता की तुमी हे दोनूय काम आसा ते बेगींतल्या बेगीन करा ना जाल्यार आमी मोर्चा व्हरतले कोलवळे ऑफिसाचेर मोर्चा व्हरतलेच आमी आनी सरकाराक आमी कोर्टानूय खेचतले आता उगी रावपाचें ना आता पळय दोन भुरगे आमचे हांगासरले गेल्ले आसा आनी हो येणाऱ्या काळान गाडी वाडटा वयल्यान आमी पळोवंक शकता की कसल्या स्पिडीन गाडयो येतात ते दुसरी गजाल ह्या महाखाजान ते पत्रादेवी मरेन कितले फ्लायओव्हर आसले कितके फ्लायओव्हर कट जाले कोणा खातीर जाले कित्या खातीर जाले आनी कोणाच्या सांगण्या वयल्यान जाले हेजेरय इन्क्वायरी जावपाक जाय आयज धारगळ गांवचे लोक सांगता आमकां फ्लायओव्हर जावो थंयसर आमचे भुरगे मरतले ते ओगी आसात फ्लायओव्हराची जाग ना आसा आयज उगवे गांवांत आमी फाटल्या दिसांनी गेले सर्वीस रोड नासलो करून घेतलो थंयसर अंडरपास जावो जालो थंय अंडरपास अजून जायना गोरच्या गांवांत तीच परिस्थिती जाल्या सो महाखाजान ते पत्रादेवी जर आमी पळयले जाल्यार टोटली हे जो रस्तो बांदला तो कोणा खातीर तरी पयलीं बांदलेलो आसा कोणाच्या सांगण्या वयल्यान बांदलेलो आसा आनी ताच्या खातीर आमकां भोगचें पडटा हांगा दुसरी गजाल हे सगळे प्रश्न सुटावे करच्या खातीर आमदार फेल जाल्लो आसा आमदार खंयच ना हितून आयज तेणी हयसर सांगला तेका हांगा करून घेता ते ह्या घातले तेणी रंबल्स घालता म्हणून सांगलेलें तेन्ना खंय आसा सपशेल आमदार निकामी जाल्लो आमदारान राजिनामो दिवचो जनता आपापल्याच्यो समस्या सरकारा पर्यंत ज्यो कोर्टान व्हरपाक समस्या केल्लेले हे जे PWDचे ते कोण गावडे बिवडे आसले म्हणटात ते व्हडले इंजिनियर ते आमी तेंचे फुडल्यान एक बारीक मनीस तरी आसतना आमी पंचायतीनसून एक तांकां रेजोल्युशन पास करून धाडलेलें सुद्दां की आमकां बाबा हिंगा ते सर्कल नाका एक तर फ्लायओव्हर करा नाल्यार बायपास अंडरग्रावंड तरी करा म्हणून हे प्रोविजन करपाक खूब चान्सीस आसलेलो आनी बायपास सकयल अंडरग्रावंड करपाक जागोय आसलेलो कांय प्रॉब्लम जावचो नासलो कोणाकूच काय जावचें नासलें इतकें आमी तांकां करून दिवन आनी आमदारान सुद्दां तांकां सांगलेलें की हे सर्कल बंद करा आनी हे आमी स्टार्ट करचे पयलींच सर्कल हे करचे पयलींच आमी तांकां सांगलेलें सर्कल नाका पूण ते गावडे कोण इंजिनियर कितें हे तेंच्यांनी केलां न्हू हे आयज आमकां भोगचें पडटा आनी आमचो लोक हे मरता हे तांकां पळोवन मजा जर दिसता न्हू जाल्यार ते गावडेन बिवडेन कितें कोणी हो इंजिनियर आसलेलो न्हू तो लायकीचो न्हू इंजिनियर म्हणून तेणी एक भुरगो गिरपाटे घालता पळय ते गिरपाटे घालून दवरलेले जर तो खरो कास्ताचो इंजिनियर आसलेलो जाल्यार आयज आमचो लोक मरचो नासलेलो हे ते कितें केलां न्हू आनी कोणाचे कुस्तार तेणी केलां न्हू हे तेणी सांगपाचें आमकां नाल्यार एक प्लॅन हांवें तांकां सांगलेलें PWD हितूनूय गेल्लो हांव कोलवाळे आनी तांकां सांगलेलें तुमचो प्लॅन दिया आमकां कित्याक आमचे लोकल म्हणजे जे थोडे तरी आयका कितें प्रॉब्लम आहा ते आमी सांगूंक शकता पूण आमकां हे कोणूच आयकून घेयनात आनी आमदारान सुद्दां सांगलेलें तांकां बाबा हे बंद कर लास्टाक तेंच्यानी हाडून लायटी घातल्यात पूण त्यो लायटी घातल्यात न्हू तेचो कांय उपयोग ना आनी जे आतां तेंच्यांनी काल एक्सिडंट जाला आनी घेवन तेंच्यांनी सांजचे कडेन तेंच्यांनी रमलर घातल्या रमलरार वयल्यान गाडी जी स्पिडीन येता आनी ती 100 स्पिडीन जर गाडी येयली जाल्यार सायडीन 2 मिटराचेर कोण लांब रावला न्हू ती गाडी झेलपाटे मारून भायर वयता नाल्यार कोणी हे इंजिनियरान पयलीं मात तरी चिंतपाचें आनी ते रमलर घातल्यात ते खंय घातल्यात ते पळय गाडी तो खंय ब्रेक मारतलो गाडी जंक्शन वय जाल्यार तेणी देगेकूच मरे फुडें हे स्पीड ब्रेकर घातल्या मातशी लांब तरी घालूंक जाय ती करून गाडी पयलीं सावधान जावन स्लो करतली तर जंक्शनार येवनूच ती गाडी स्लो कशी जावं शकता हां हे केलां न्हू सगळे हे इंजिनियरान रॉंग केल्लेलें भुरगो तो ह्यो भुरगो ह्यो कोण तरी आसतलो
ह्यो कोण तरी भुरगो आसतलो तो इंजिनियर ते किरपाटे मारलेले आहात हे तेचे रॉंग इंजिनियराचे आणि हे इंजिनियरान आमकां हे सगळे पत्रा डेवी टू आमकां नेबाग मेरेन हे फणन मारल्यात लोकांक पेडण्याच्या लोकांक कोणी पाण्या वयतलो तो बाबडो पेडण्याचो सुद्दां हिंगा कितें जावं शकता पत्राय दिवलो कोणाक प्रॉब्लेम जावं शकता हे इंजिनियरान केला रॉंग केला आमी त्या इंजिनियराक हांव सारको थर्ड क्लास इंजिनियर म्हणून आमकां काल तोरशा गावातली एक महिला हो जीव गमोवचो पडलो आयज तांच्या घरान दुख्खाचो सागर पडला आणि अशा वेळाचेर हो दुख्ख किंवा हो एक्सिडंट जावपाक सर्वस्वी जबाबदार ही जी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसा ती ऑथॉरिटीन अत्यंत निश्काळजीपणान निग्लिजन्सपणान हो जो जंक्शन आसा तो करून दवरला 2018 सालान एक भयंकर एक्सिडंट जाल्लो आणि ते सगळे रॉड्स पडून खूब दोग जाणांची डेथ जाल्ली त्या वेळा पासून आणि ह्या MVRचो रोड करता आसतना पासून वेळोवेळी आमी तांच्या नजरेक हाडून दिला MVRन तो रोड करता तो अत्यंत निकृश्ट दर्जाचो आसलो म्हणून FIR सुद्दां रजिस्टर जाला आणि अशा परिस्थितीत ताणें हो रोड कंप्लीट करून दिला आता हो सर्वीस रोड आसतना ताजे कडेन लक्ष न दिता हाडून ताणें हांगा तेकयला सो ह्या सगळ्याचो परिणाम म्हणून सर्वसामान्य लोकांक जीव वगडावचो पडटा आणि हो जीव आमच्या पेडण्याच्या लोकांचो वयता आणि ह्या सगळ्याचेर जर उपाय काडूंक जाय जाल्यार आतां आमी शांत बसून चलचे ना आमकां खंय तरी रस्त्यार नाजाल्यार सरकारी अधिकारी जे कोण आसात तांकां जबाबदार धरून आमकां तांकां वटणे काडचे पडटले आणि हांव सगळ्यांक उलो मारता आमच्या पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक आणि सर्वसामान्य नागरिकांक की हो हायवे म्हणजे मृत्यूचो सापळो जाला त्या मृत्यूच्या सापळ्याचेर आपल्या घरांतलो कोण जर वचूंक जायना आणि आपल्याक जर कोणाक दुख्ख जावंक जायना जाल्यार सगळ्यांनी भायर सरून ह्या रस्त्या खातीर आंदोलन करया आसा आणि आमचे जे जे कोण उलयला तेंच्यांनी सांगला काल हकनाक एका महिलेचो बळी गेलो थंय आणि अशे बळी कितलेशेच बळी गेले म्हाका जर दिसता हांचेर एक मर्डर केस ह्या जे अथॉरिटी आहा तांचेर केस घालपाची गरज आसा तेन्ना ते वटणे घेतले सादी म्हाका दिसता ही आमची तिसरी का चवथी फावट कितलेशेच आमचे सोशल एक्टिविस्ट येवन हांगा गव्हर्मेंटा कडेन विनवणी करता की बाबा हाचेर कितें तरी उपाय करा आनी गव्हर्मेंट कित्याक अजून रावना आनी कितले बळी गव्हर्मेंटाक जाय हे आमकां तरी अजून कळपाक मार्ग ना हो जो सर्वीस रोड आहा तो करपाक 4-8 दीस पुरो सर्वीस रोड करपाक तो आसा फक्त तो रिपेर करपाक जाय आनी हांगा जर एक बंद केलो जर एक डिवायडर घालून आनी जर ती ट्रॅफिक सरळ थंय फुडें वचून जर जॉयन जाय त्या हायवेक जाल्यार तितलो तरी प्रेशर कमी जातलो आनी हे जे आयज बळी वता हकनक लोकांचे लोकल लोकांचे वता चडांत चड बळी ते तरी कमी जातले तेन्ना गव्हर्मेंटान जर अजून जागे जावचे आनी बेगिनात बेगीन हाचेर एक्शन घेवची जाल्यार फुडल्या 1 म्हयन्यात आमकां फुडें रस्त्यार येवन आमकां एज्युकेशन करचें पडटलें